पानागढ़ में एक रहस्यमय हादसे में इवेंट मैनेजर युवती की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मृतक युवती के सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसका पीछा किया गया। हालांकि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर सुनील चौधरी ने छेड़खानी की बात को खारिज करते हुए कहा कि यह घटना दो कारों के बीच रेस लगाने के कारण हुई थी, लेकिन मंगलवार की सुबह से देखा गया कि सीआईडी इस घटना की जांच कर रही है। वहीं दूसरी कार के मालिक का नाम सामने आया है और उसका नाम बबलू यादव है, जिसका घर पानागढ़ के कवारी पट्टी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद से ही बबलू यादव सदमे में है। मालूम हो कि मंगलवार दोपहर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सुमन कुमार जायसवाल काकसा थाने की पुलिस के साथ बबलू यादव के घर पहुंचे तथा परिवार के सदस्यों से अनेक जानकारी जानने के बाद उसका दस्तावेजीकरण भी किया जा सकता है। इस मामले में एसीपी सुमन कुमार जायसवाल ने बताया कि कार बबलू ही चला रहा था और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। দেখলেন এসিপি সুমন জয়সওয়াল বাবলু গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা খুব শীঘ্রই বাবলুকে ধরে নিতে পারবো। আপনারা অত এরকম ভাবে দেখাচ্ছেন, ওরা ঘাবড়ে যাচ্ছে, আমরা কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি। উনি কোথায় আছে, ওনার স্ত্রীর বক্তব্য কি স্যার? ওই স্ত্রী কি সঙ্গে ছিল? স্ত্রী জানবে কি করে ওই স্ত্রীর বক্তব্য? ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কি বল যাদবের কথা হয়েছে এর মধ্যে? মানে পরিষ্কার ভাবে এসিপি সুমন জয়সওয়াল পরিষ্কার জানালেন যে ওই গাড়িটা বাবলু যাদবই চালাচ্ছিলেন। যে 5 জন দুষ্কৃতী সাদা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন তার মধ্যে বাবলু স্ত্রী কি বলে বাবলু যাদব কোথায়? বলছে ওই গাড়িটাতে বাবলু যাদব ছিল তো ধরতে পেরেছেন, গাড়ি চালাচ্ছিল। হ্যাঁ, আমরা বাবলুকে ধরে নিতে পারবো। আপনারা অত এরকম ভাবে দেখাচ্ছেন, ওরা ঘাবড়ে যাচ্ছে, আমরা কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছি। উনি কোথায় আছে, ওনার স্ত্রীর বক্তব্য কি স্যার? ওনার স্ত্রী কি সঙ্গে ছিল? স্ত্রী জানবে কি করে ওই স্ত্রীর বক্তব্য? ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কি বাবলু যাদবের কথা হয়েছে এর মধ্যে? दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।